Hello, tuni KUKI channel bazose na bon chabin lem nei bin tuni a hi Russia le Ukraine ki boina chungchanga India in khat vei channa dinga Russia don butna api ti hi mu a hi in hi chi chungchang ho in sei within ipi bola hi chi tabang thu ho hi a sei ham a hi lo vai le India in thu sei na ngai lo wa a hi le nahung ki Panpi loading a hi ti a hi Russia hi nga ipi bola ASEI ham ti hi I het thim na diwin tu ni a in say within a ji chu hi chi to bang thil ho hi Russia in a hin za ting le Ukraine keu hiloven gamdang dang ho chong hi I chan ham khana a hung gen thei na ding a hi lo le mi tampi thi na thei lampi ja asu India in hi chi to bang thusu ho kamchang ho hi ananei a hi ti hi mo a hi in ni chiba hi ga beleuhan e ho minister pa in zong eta chu Russia hi nga don putna anapi na ho a hi in e ho minister pa defense minister a hi in ama hin Russia ho hi warning anapi in itiam khana nuclear weapon ho na hin za wa Ukraine gam sunga nuclear weapon ho na hin ka ma nahin za kha wa hi le chun hi chiwa hi India in Russia na ki Panpi loading a hi ti a jong hi Russia hi nga hi India in warning aboli ti jong chu mo ai aji chu tu chan ge ya hi India in Russia against a hi ima cha na ato nai lo a hi in aji chu India hin galvan ho la ding ati ting jong le Russia ko na iza kai ki la a hi in spare part ho la ding ti jong le Russia ko na kila ding a hi ni za chu India hin tu chan ge ya hi a hi thei chana hi ama hin alung adi a ita chu boina ha san na I chan jong le Russia against Russia za ma ding a hi lo le Russia in a za nom lo ding thil ho hi India hin tu chan ge a sei la vai ta chu pan ala jing a hi in a hin la hi chi chunga hi itiam khana Russia in hi chaba thu sei na ngai lo wa itiam khana Ukraine gam sunga hi nuclear weapon ho na hin za kha wa hi le India in nong ki support lo ding a hi ti a hi India in thu na sei tai ti chu mo a hi in a hi le India in hi chi chung chang ho ipi bola ASEI ham ti ai le Russia hin hi chi to bang ho Ukraine gam sunga nuclear ahung ki za ding dan ho jong hi anabet sa in chule Russia hin nuclear weapon drill ho jong hi test an bol ven hi ta chu attack ding dan ho jong hi tu ai practice a bol jing ove ti a hin hi je a chu itiam hanai chaba hi Russia in Ukraine against a hi a hin kap lu nai le chun Ukraine gam sunga jong hi Indian mi tampi na lai a hin student ho tampi na lai a hi in agal hi athip thailo pha na chu masanga hung jam do ho jong chu tu ai le khasim na sun jom dinga hi nung chi ki no ba a boy lo na langa hi school kayo ai in hi che ho keu che hi loven itiam khana Russia in Ukraine gam sunga hi bomb ain hi a hi che to bang nuclear ho ain hi ai le chun India mi ti lova jong hi Ukraine gam kom la mi tampi jong hi thi na thei a hi in tu a drone na a hi lo le missile neu cha cha attack ki bol to hi akap kha jing lo vai le chun thilo a hi in a hin la hi chewa hi nuclear ho hi nuclear weapon ki ti ho hi nuclear galvan ho hi a hin za nge vai le chun aka pe no wa hi mi alak langa thiding a hi in hi chi mi alak lang keu thi na chu hilovin hi chi aka zo wa mi alak a thi zo wa jong hi mi izat ham khat hin nat na za chom hin nei ding nat na a hin nei zo wa jong hi a hu do na ding dam doi le hi lai ta chu aba nei cha ai kang a mi tampi alak izat ham khat hi thi thei ai din mo na ja chu India in jong hi chi ho gel kho na chu tu a hi nang hon
hi chi nuclear war na hin pat na vai le chun gam dang danga apan pi jong hong ding nang ho le thu na jong adang hon jong an kap deu hi chi ting chule nang ho kap keu hilovin nuclear war hong nge ai le chun ba noi le sin hi I chan ham khana se thei ding lampi hi ja chu hi che ba hi nang hon na hin ja vai le India in Naki Panpi lo de ngai ti a chu ana sei ti a hi ni che ba jong hi alim ho I mo de wa hi in Russia in nuclear ana te se na ta chu Ukraine gi na to banga rocket ana kap na ho hi chi nuclear weapon ho test ana bol na ho dim ho cha hi in hi chiba nuclear ho hi sa ma hi jong laga veleu chun chiba hi radio tower ho to bang ahin la hi cho sa nga jong sang cho ni cho sa nga jong hi double alien jo ahin hi cho to bang galman cha gam sunga ahung chu teng le chun I to banga effect ding ham ti hi mizo sin tu le tu a hi nuclear hi ki cha pen a hi hi chi aga hi a mi athi keu hilovin a hui a hung nun ding hi chi ting chule tu a kol hon Diwali ho amanova bom neo cha cha hal jong le chapang iza nam khat da moji a hi ni chi ho chu to iga hi sa mai le chun hi chi ba hi chi sanga iza nam khana lin zo hi chi hi a hung po ke a chemical za chom hi ta chu hung than ting le chun ama ho gam keu hiloven va noili se na hi na za chom hung pung ding ni chiba hi mi za nam khat ne na a hin to ding mi tampi hung thi ding ti hi India in masang ding hin kho gel na a hi Russia hi ngai thu sei na anane hi ti a hi in tua jong hi American hon Japan gam sunga atomic bomb a hi na ho wa jong khu hampa hoita in ake theinai po in hampa ake sun jong thing ake sun jong khu niau cha cha a hi na lai ti a hi ni a hutia atomic bomb ho jong a hi na ho hi chi chan ge a cho effect a hi thei ai le chun tu a nuclear a hung ki za nge ai le ba noi le se na thing ho zo se jong ki sai mai thi tui ho jong ton thei hung so lo mai the a hi ni za chu India hin ni chiba hi nang hon nuclear na hin za nge wa hi le adang hon jong le thu na a hin nei diu ni chiba chu bom cha chom a hung ki za teng le ba noi le sit a China hung hi ding a hi ni za chu ni chiba hi Russia in itiam khana nuclear ho hi na hin za masat vai le India in Naki Panpi lo ding hi ti a hi tu sei na anane ai ti a hi in Russia ho hin tu chunga jong chu hi chi nuclear ho hi ni lang tes anabolwa ita chu Ukraine gi na anane yu a hi ni chu ho hi Vietnam le chun tu a hi Russia hi Ukraine attack dinga hi ready sa tabang a hi in a hin la chi chung changa hi Putin in anasai na a chu a hi le dirty bomb kiti ho ni dirty nuclear bomb ho hi tu le tu a hi Ukraine hon chong a si movin hi chi ho a hi Russia attack bolding a god hi chi attack a hin bol god je wa chu Russia in chong ki ven na dinga hi choi ki koi a hi ti a hi a sai ki ne ti chong chu mo a hi in hi jong le hi chi ba hi a hin jang masa ahung nge ya hi chi to bang dirty bomb ho hi a hin za vai le chun alanga hi azang ding eta cho a hin za te deu a hin a hung za teng le chun Ukraine jong hi ama hon hi chi to bang nuclear hoita ta nei hi jong le US hon supply a hin bol deu ne to in supply a hin bol ding ta chu aban ban hung ki kap to deu a hi nuclear khat le ni bo hung ki kap ta lo ding a hi ni za chu India in Russia in itiam khana hi chi Ukraine gal sunga hi chi to bang nen za le na ki pan pi lo ding a hi tia na sei na pen cha hi in Russia jong hin tu le tu a hi Ukraine ho hin
dirty bomb hoi asiam oven Ukraine gam Ukraine sepei hoi attack bolding agujing ti a hi a hoti ai le chun tu a Putin lungel hi het thei a hi point Putin hin ama hol ama ho hi chi Ukraine gam sunga hi hi chi to bang bomb ho a hi attack ki bol dan dewa hi bola aban le ama hon ai attack thei na ding lampi ho jong hin gong mai thei a hi ti chan ge a jong hi lungel nei a hi in hi za chu tu a hi India in ASEI pen chu a hi le itiam khana Russia in hi che ba hi nuclear weapon ho hi na hin za ma sat nge ba hi le na ki pan pi lo ding a hi ti a chu thu sei na anani ti a hi in che ba jong hi Russia in a thu sei no ga be le chun China a hi in India hi in Ukraine a hi in ama hon jong dirty bomb hoi planning a bol jing of ti a jong hi a saving a hin la India in tu chunga hi ama stand hoi ta adin mon avet sa in itiam khana Russia in tu chunga hi Ukraine to gal na bol na chungwa nuclear na hinza awai le chun ngechiwa hi India in nakipan pi loading a hi agang thei lampen in Ukraine le Russia in nakiboin na hon hi suthipment ti a hi pressure a bol jing a hi ni ja chu Putin jong hi ni chi suthip na dinga hi nuclear ho American in Japan ho anazole laya ita bomb atomic bomb ni anakhi khuma Japan ho ki surrender yang banga chu Putin jong hin a hin bol kha ding hi akicha ja chu India hin hi chito bang nain bol wa hi le nakipan pi lo ding a hi ti a hi warning anabol a hi ti chu neu khari ga he theine dewa tu ni Ukraine le Russia gam boina ho neu khat update in bol thei ho i chan cha hi in tu ni KUKI channel va zo si na chung vin ka ki pa in na bon cha en pathin in pathein na bol jam ta hen